अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं अंजुम अता इटली से, आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक वाक़या आपके लिए लेके आया हूं। ये भी एक हॉरर वाक़या है, डरावना वाक़या है, जो हमारे एक दोस्त ने कराची से मुझे भेजा है। वो दोस्त ऐसे हैं कि उन्हें मैं ज़ाती तौर पे बहुत अरसे से जानता हूँ। वो किसी अरसे में एक ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं। उनका नाम कय्यूम है। तो उन्होंने मेरे चैनल पे मेरी ये जो मैं स्टोरीज आप लोगों को बयान करता हूँ उन्होंने सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अंजुम साहब, मेरा ये एक वाक़या है, इसे भी आप लोगों तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, वो वाक़या मैं शुरू करने लगा हूँ आप लोगों के लिए। तो बेहतर होगा अगर बच्चे हैं तो वो ना सुने इस वाक़ये को। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हौसला होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेहतर है बच्चे ना सुने, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, वो बाज़ औक़ात डर जाते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन जहाँ पे है उसे क्लिक कर दें। आपका सब्सक्राइब और लाइक मुझे हौसला देता है। तो दोस्तों, आते हैं वाक़ये की तरफ। कय्यूम साहब ने मुझे ये वाक़या बताया है। वैसे तो कय्यूम साहब उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। हमारे एक अजीज़ रिश्तेदार थे, उनके वो दोस्त थे, और वो रिश्तेदार भी दुनिया में नहीं रहे। कय्यूम साहब उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो मुझसे कनेक्शन में रहते हैं। तो दोस्तों, वाक़या ये है कि कय्यूम भाई जो हैं वो किसी ज़माने में ट्रक पर सामान लद के कराची से और लाहौर लाया करते थे, और इसी तरह लाहौर का सामान लेके वो कराची जाया करते थे। तो एक दफ़ा का बताते हैं, कहने लगे हमने लाहौर में माल उतारा कराची से लाके, और उसके बाद एक दिन का हमने रेस्ट करके अगले दिन हमारा ट्रक लोड हो चुका था। उसमें बहुत सारा फ्रूट भी था और बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें थी। वो लोड हो गया। उसके बाद हमने ट्रक को स्टार्ट किया। कय्यूम साहब के साथ एक उनका क्लीनर था साथ, जैसे ट्रक ड्राइवरों के साथ हेल्प के तौर पे वो लोग रखते हैं। तो उसका नाम था राजिक। राजिक जो था बहुत अच्छा लड़का था और कय्यूम साहब के साथ रहा करता था। खैर, वो सफ़र उनका शुरू हो गया। सारी रात वो सफ़र करते रहे। नहीं, उन्होंने बताते हैं कि शाम के टाइम सफ़र शुरू किया। रात के टाइम पे वो पंजाब का एरिया क्रॉस कर गए थे, जैसे साहिवाल, खानपुर, मुल्तान, रहीम यार खां से होते हुए वो सिंध में दाखिल हो चुके हुए थे। तकरीबन रात के 2:30 बजे का टाइम बताते हैं। वो सिंध के अंदर एक इलाका आता है घोटकी। वो बताते हैं कि हम घोटकी से पीछे थे, अभी घोटकी आया नहीं था, तो उससे पहले एक जंगल आता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बड़े बड़े लंबे किस्म के दरख्त हैं, बड़े पुराने दरख्त हैं, और बड़ा खौफनाक मंजर होता है रात के टाइम वहाँ पर। तो ये वाक़या क्योंकि पुराना है, तो बताने लगे उस दौरान में वहाँ पे सड़क की कोई हालत अच्छी नहीं थी, जीटी रोड की। तो कहने लगे हम बड़े एहतियात से ट्रक चलाते हुए जा रहे थे। रास्ते में अचानक कुछ खड्डे ऐसे आते थे, क्योंकि माल लदा हुआ था तो डर होता था गाड़ी उलट ना जाए, तो बड़ा देखभाल के हमें चलना पड़ रहा था। कहने लगे कि हम जिस रोड पे जा रहे थे वहाँ जिस हिस्से में अंधेरा ज़्यादा था, तो हमारी ट्रक की लाइट में भी वो सही तरह से कोई खड्डा नज़र नहीं आया। तो उनका एक साइड का टायर जो था वो उस खड्डे में चला गया। वो खड्डा क्या था, बल्कि वहाँ पे वो नरम ज़मीन थी और दलदल का सा नीचे टूटी सड़क में से कोई पानी इकट्ठा हुआ पड़ा होगा, और बहरहाल वो गड्ढा ज़्यादा बढ़ गया था और ट्रक का अगला टायर उसमें फंस गया। अब इत्तेफाक की बात वो बताते हैं कि उस एरिए में दूर दूर तक ना पीछे उस टाइम पे गाड़ी नज़र आ रही थी, ना आगे कोई नज़र आ रही थी। खैर, बड़ी कोशिश की उसे निकालने की, लेकिन वो उसमें से नहीं निकल पा रही थी। कहने लगे हमने खैर नीचे उतरे। हमारे पास इमरजेंसी सामान वामान होता है, लकड़ी के फट्टे वट्टे थे, कोई टायर के आगे लगा, कोई स्पीड दे।
کہنے لگے ہم اس کو گاڑی کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے. گاڑی کو ہم نے نکالا اور چلنا شروع کیا. تو قیوم بھائی بتاتے ہیں کہ یار اس حصے میں سیدھے ہاتھ پہ ایک قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے جو روڈ کے اوپر ہی ہے. وہاں بڑا خوف اور ہو کا عالم تھا رات کو. کہنے لگے جب ہم اس کے قریب ہو رہے تھے تو میرا جو ٹرک تھا اس کو میں سپیڈ دے رہا تھا، لیکن گاڑی سپیڈ سے چل نہیں رہی تھی جیسے ایکسیلیٹر پہ چلنی چاہیے. گاڑی ایسے ہو رہی تھی جیسے کوئی اس کو دباؤ دے کے روکنے کی کوشش کر رہا ہو، اور بہت بھاری ٹرک میرا ہو رہا تھا. تو میں نے اپنے کلینر سے کہا کہ یار عجیب بات ہے، گاڑی بالکل فٹ ہے، ریس دیتا ہوں، لیکن یہ گاڑی طاقت پکڑ کے آگے نہیں جا رہی، اس میں کوئی فالٹ بھی نہیں ہے. تو کلینر بھی بڑا پریشان ہو رہا تھا. تو کلینر کچھ ڈر رہا تھا. کہنے لگا استاد یہ علاقہ ایسا ہے، یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی اثر سیب کوئی اس قسم کا چکر نہ ہو. کہنے لگے ابھی کلینر یہ بات ہی کر رہا تھا کہ ایک دم سے دور سے دیکھتے ہیں کہ اس قبرستان میں سے ایک سفید لباس کے اندر عورت، عمر میں چلنے میں ایسی لگتی تھی جیسے کوئی بوڑھی ہو، اچانک وہ قبرستان میں سے کہیں سے نمودار ہوئی. ابھی ہم سے وہ فاصلے میں تھی، ہمیں ٹرک کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور اس نے ہمارے سامنے اس سڑک کو تیزی سے کراس کیا. اس جیٹی روڈ کو اس نے سامنے کراس کر کے، اور برابر میں الٹے ہاتھ پہ بہت سارے وہاں پہ کھیت تھے، بڑے بڑے اونچے اونچے وہاں پہ وہ اپنا کھیت تھے، اس کے اندر جو بھی کوئی فصل لگی ہوئی تھی وہ اچانک اس کے اندر گھس گئی. کہنے لگا ہم بڑے حیران ہوئے، اور ایک عجیب ڈر کا سا ہم پہ جو اثر ہے وہ شروع ہو گیا کہ یار کوئی گڑبڑ ہے ضرور. یہاں قبرستان میں سے عورت کا نکلنا سفید لباس میں، ارد گرد نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی آگے پیچھے کوئی چکر ہے. تو میرا کلینر کہنے لگا استاد اسپیڈ دو، گاڑی کو نکالو یہاں سے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں لگ رہا، یہاں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، یہ رات کا سناٹے کا ٹائم ہے. تو قیوم بھائی کہنے لگے ابھی اس نے مجھے یہ کہا اور مجھے بھی کچھ لگا کہ ہمیں اس علاقے سے جلدی نکل جانا چاہیے. تو انہوں نے اپنے ٹرک کو اسپیڈ دی. کہتے ہیں میں نے گاڑی کو ایک دم سے اسپیڈ بڑھا دی اور بڑی تیزی سے اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن کہتے ہیں اچانک کیا ہوا کہ ابھی ہم تھوڑا سا ہی تیزی میں چل پائے تھے کہ وہی عورت، ہم حیران رہ گئے کہ وہ اتنی جلدی آگے کیسے پہنچ گئی، کیونکہ کھیتوں کی لمبی لائن تھی، کافی دور تک کھیتوں کا ایک ایریا تھا. وہ اچانک ہم نے دیکھا گاڑی ہماری فل سپیڈ میں تھی اور وہ اچانک آگے نکلی، کھیتوں میں سے نکل کے اور بالکل ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی. سائیڈ پوز کے اندر چہرہ نہیں تھا اس کا ہمارے سامنے. جیسے ہی وہ گاڑی کے سامنے آئی تو اس ٹائم فل بریک میں نے لگائی، لیکن بریک لگاتے لگاتے بھی وہ عورت بہت بری طرح میرے ٹرک سے ٹکرائی، اور ٹکرا کے ایسے اچھل کے کئی فٹ دور جا کے وہ گر پڑی. کہنے لگے لے بھائی ہم تو ڈر گئے، خوف کھا گئے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ عورت کافی پیچھے رہ جانی چاہیے تھی، یہ آگے کہاں سے آ گئی، اور پتہ نہیں انسان ہے کیا ہے، یہ اس بری طرح سے ٹکرائی ہے، اس کا تو بچنا مشکل ہے. بریک میں نے جیسے ہی لگائی تو میرا جو کلینر تھا وہ کہنے لگا کہ قیوم بھائی یہ کوئی وبال ہے، نکل جاؤ اس کے اوپر سے ہی، جان چھڑاؤ، ایسا نہ ہو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں. لیکن قیوم بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، وہ کہنے لگے نہیں یار ایسے نہیں، خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی انسان ہوا تو ایسے کیسے چھوڑ کے چلے جائیں، کیا پتہ بچ جائے، ہم سے ہسپتال لینے میں کامیاب ہو جائیں، اس کی زندگی بچ جائے، اللہ مالک ہے، پھر بعد میں جو ہوگی دیکھی جائے گی. یہ کہہ کے قیوم بھائی اترے، کلینر بھی اترا. کہنے لگے ہم اس کے قریب جانا شروع ہوئے. ہم جیسے ہی اس کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے تو دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کے دونوں پیر جو تھے وہ بجائے عام انسانوں کی طرح سیدھے ہوتے وہ الٹے تھے. وہیں پہ قیوم بھائی کہتے ہیں میرا ماتھا ٹھنک گیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی بلا کوئی مخلوق ہے. کہنے لگے پھر بھی تجسس میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں چہرے پہ نظر ڈالنے کی کوشش کی اور یہ سوچا کہ کہیں خون کچھ نہ. کہنے لگے کوئی خون نہیں کہیں پہ، سفید کپڑے ویسے کے ویسے ہی سفید. تو جیسے ہی ہم اس کے چہرے کے قریب ہونا چاہتے تھے تو اچانک سے اس عورت نے
एकदम अपना मुंह जो था हमारी तरफ पलटा, जो साइड पे था। क्या देखते हैं, इतना खौफनाक चेहरा, जैसे जला हुआ चेहरा, जैसे कोई कीड़ों का खाया हुआ चेहरा। कहने लगे ऐसा खौफनाक चेहरा था कि मुझे मेरा जनाब चक्कर आने लगे और उल्टी किसी कैफियत हुई। अभी हम यही सोच रहे थे कि एकदम से उसने अपनी दोनों आंखें खोल के हमारी तरफ देखा। मैं आपको बता नहीं सकता वो दोनों आंखें क्या थी, आग के शोले थे। वो दोनों शोले ऐसे जले जैसे कि इंसान का तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा। कहने लगे बस वहीं देखकर हम जो घबराहट के अंदर थोड़ा पीछे हटे, हम तो उसको उठाना तो भूल गए। अभी हम ये सोच ही रहे तो एकदम से वो औरत जो पड़ी हुई थी वो खुद ब खुद औरत के रूप से एकदम धुएं के अंदर तहलील होना शुरू हो गई। धुएं में तहलील होके और एकदम से वो गायब हो गई वहां से। जैसे ही गायब हुई, कुछ हमारे होश बहाल हुए, हम भागे अपने ट्रक की तरफ, क्योंकि ट्रक जो था वो स्टार्ट था, लाइटें उसकी जल रही थी। हम जल्दी से उस ट्रक में वापस चढ़े और बेहोशी समझ लो और बुरी हालत के अंदर गाड़ी को बेढबे तरीके से स्पीड दी और हम ट्रक को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। हमने मुसलसल अपने ट्रक को चलाए रखा और जब वहां पर सखर शहर आया, सखर शहर में हमने आके स्टॉप किया और वहां पे हम होटल पे बैठे। हम पसीने पसीने हो गए थे इस वाक्य को अपने आंखों के सामने देखकर, और वहां आके हमने कोई पानी पिया, चाय वाय पी, तब हमारे होशान बहाल हुए। तो दोस्तों, ये वाक्य कयूम साहब ने मुझसे शेयर किया था और मैंने आपको जैसे उन्होंने भेजा मैंने उसी तरह आप तक पहुंचा दिया है। तो बाकी ये तमाम मखलूक़ात इंसान के साथ ही दुनिया में रहती हैं। अल्लाह ताला ने जैसे दुनिया का निज़ाम बनाया हुआ है, इंसान भी हैं और मखलूक़ात भी हैं, ये भी हैं। ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई भी मखलूक, चाहे वो गैबी भी है, किसी की जान नहीं ले सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। लेकिन एहतियात बस यही है कि अल्लाह को याद रखें, अल्लाह का कलाम पढ़ के निकलें और रास्ते में भी अल्लाह का कलाम पढ़ते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वाकया पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इजाज़त दीजिए अंजुम अता को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाकये में फिर हाजिर होऊंगा।